मॉर्निंग कशें आहाय तुमी बरी आहाय न्हू आमी बी बरी आहाय आनी चोय ब्रेकफास्ट बी जालो शेनोन गेलो स्कुला आनी आहाय चोय आतां हांव वयता रांदपा आनी चोयता कितें शूट कोत्ता मागीर तुमकां शेअर कोता कितें रेसिपी आहा जाल्यार ती शेअर कोता ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां ऑनलायन एक ड्रेस केला होतो आनी कुर्ता बरो फिटींग बी बरो जात म्हाका बरो येयला ड्रेस घालून दाखयता तुमकां टायम मेळटा तेन्ना बरो आहा लो बजेट चोया म्हण सारको सिंपल हा प्लेन डार्क मरून तो चोय अशें करून पनींग आहा ही लायनीस आनी आतां बी चोय अशें करून एक हाती हें आहा कितें म्हणटा तें हाती बेलेशें हात बरें आहा इलास्टीक आहा बरें दिसोलो तो म्हाका ड्रेस चोया म्हूण ट्राय कोरया म्हळ्यार वी नॅक आहा तेजो बरो आहा स्ट्रेचेबल क्रिसमस अशें म्हूण घेयला म्हाका सारकें सिंपल लायक म्हाका चड हें बीन आहलो लायक ना वर्क आहलो घाता तें देखून वर्क देखून सिंपल आहलोलें आनी रेडीमेडूय गेला ड्रेस शिंवन तो म्हूण आहलोलें म्हळ्यार मेळना टायम आनी वचोंकूय मेळना बाजरां वयतलें म्हण टायमूय ना एसो तेका लागोन मागीर दाखोवया शेअर कोरया म्हणटा तुमचे कडेन तो कुर्ताय बरो जाता म्हाका बरो चला लॉंग स्लीव्स बट आतां ड्रेस मातशें तो लॉंग स्लीव्स मेळोना ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां क्रिसमस ट्री कडेन गेलां उरलां आनी थिंग एक लायलां बेल्स इशी चोय स्नोमॅन करपाक हें आतां आख्खें तें दोण तें तुमी जाणाय आसतलीं थोडी वायट पेंट केला शामिरान नेंचो हें बीन तेकाय मारला मागीर दाखयता तुमकां कंप्लीट जातली सगलें तेन्ना स्नोमॅन रेडी जाता तो दाखयतलें लेपो गेले आनी त्यो क्लीन केले आनी सॉल्ट मिल्ट लायन दवरला लेपांक कोड कोत्ता आनी थोडी फ्राय कोत्तले लेपांक कोड केले आनी लेपो फ्राय प्लेन चोय मसाला चिली पावडर हल्दी पावडर लायला गरम मसाला आनी लायम ज्यूस घायला आनी लायन दवरलो तें आनी फ्राय केला रवा बी कांय लायलो ना प्लेनूच फ्राय जाल्या आतां जेवपाचें शेणान आजून येयलें ना मोरमोटी पावस पडटा बारीक पावस पडटा चोय ओके हिंगासो व्हिडिओ एंडींग घेता लायक जाता जाल्यार शेअर कोराय म्हगे व्हिडिओ आनी सबस्क्रायब कोराय अजून कोण सबस्क्रायब केलें ना तें म्हगे चॅनल ओके टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल